प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। 16/1/2025 आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो। 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिव जी के मंदिर में नंदी जी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज આપણે જઈ રહ્યા છીએ એક બહુ જ અદ્ભુત કાર્ય માટે, શિવ મહાકથા સાંભળવા માટે। શ્રી પંડિત પ્રદીપ મિશ્રા જે બહુ જ સારા વક્તા છે શિવ મહાપુરાણ કથા માટે, એમની કથા બરોડામાં બેસી છે, વડોદરામાં। તો સુરતથી અમે વડોદરા જઈએ છીએ અને સાંભળ્યું છે કે એ કથામાં તમે કોઈ પણ સંકલ્પ લઈને જાઓ એ તમારા પૂરા થાય છે। તો આજે મારા મમ્મી અને ફેમિલીને લઈને અમે જઈ રહ્યા છીએ એ કથા સાંભળવા માટે વડોદરા। તો બના રહેજો અમારી સાથે, તમને કથાના બધા જ વેઝ, જવાના રસ્તા અને ત્યાં ગ્રાઉન્ડ છે વડોદરામાં, ત્યાં કથા બેસે છે, ત્યાં આપણે જશું અને તમને લાઈવ બતાવીશું કથા। સો બના રહેજો વિડીયોના અંત સુધી। અને અત્યારે શિયાળો છે તો વાતાવરણ બહુ જ સુંદર છે। હું તમને બતાવું, અત્યારે બારીની બહાર બહુ જ ફોગી વાતાવરણ છે। તો વાતાવરણ પણ બહુ જ ખૂબ જ સરસ છે અને મસ્ત વાતાવરણ થઈ ગયું છે અત્યારે ફોગી। તો લાઇટ બહુ ઓછી છે, જો તમને દેખાય તો ઠીક છે, બાકી હું તમને બતાવું અત્યારે બહાર જઈને। તો ગાઈસ છે ને ફોગી, બરફ પડતો હોય ને એવું લાગે છે। સી ગાઈસ, બહુ જ જબરદસ્ત વાતાવરણ છે અને કથામાં મજા આવવાની છે। તો વિડીયોના અંત સુધી બના રહેજો। જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જરૂરથી। અને આવા જ અવનવાર વસ્તુ જે થઈ રહી છે આપણા ઇન્ડિયામાં, ત્યાં આપણે જરૂરથી સાથે જોવા જશું। અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો। ચાલો ગાઈઝ, હવે આપણે ડાયરેક્ટ મળીએ રોડ પર। અમે અહીંથી નીકળીએ છીએ, અત્યારના 6 વાગ્યા છે અને લગભગ ત્યાં પહોંચતા 3 કલાક જેવું થશે। તો ત્યાં પહોંચીને તમને રસ્તામાં પણ બતાવશું અમુક શૂટ, અને ત્યાં પહોંચીને પછી કથા પણ બતાવીશું। સો ગાઈઝ, અમારી ભદુડી 6 વાગ્યામાં તૈયાર થઈ ગઈ છે। સપ્તાહ સાંભળવા જવાનું છે, શિવ સપ્તાહ સાંભળવા જવાનું છે। પ્રદીપ મિશ્રાની સપ્તાહ છે। કોની છે? પંડિત પ્રદીપ મિશ્રા। ગાઈઝ નીકળીએ છીએ અમે, અને તમે જોઈ રહ્યા છો હા ફોગી વાતાવરણ। જો ગાઈઝ, અમારી આ માણકીમાં જવાનું છે અમારે આજે। આ માણકીમાં શિવ બોલે ખોલું, હવે ખોલજા। આ માણકીમાં બેસી ગયો છે શિવાય, શિવ હરખું ખોલાય। સો લેટ્સ ગો ગાઈઝ। જોઈએ, ફોગી વાતાવરણ છે તો ગાડી કેવી રીતે ચાલશે, ધીમી ચાલશે હજી તો, એટલે ધીમી ચલાવવી પડશે, કેમ કે નહીં ચલાવીએ તો દેખાતું નથી કંઈ। બહુ જ ફોગી વાતાવરણ છે।
મ્યુઝિક આ છે દેખાતું નથી કાંઈ. બતાતું 10 મીટરના અંદર કઈ દેખાતું નથી, એટલો ફોગ છે. નથી. આ છે ડ્રાઈવર આજે એના મમ્મીને લઈને જાય છે સપ્તાહમાં. મમ્મી ઘરમાં છે, સૂતા છે. ડ્રાઈવર તમારે કઈ કેવું છે? ગાડી ચલાવી ફોકસ ગાડી પર રાખવું પડે એમ છે, નહીંતર હવે બધા હોઈ જશું. આટલો ફોગ છે, કઈ દેખાતું જ નથી આગળ. 10 મિનિટના અંતર પછી કઈ નથી, ફોગ જ દેખાય છે ખાલી. ગાડી કેટલા ઉપર છે? ગાડી કેટલા ઉપર ચાલે છે? 70-80. વધારે ચલાવાય એમ નથી. ક્યાંક ફોગ ઓછો થઈ જાય છે, ક્યાંક બહુ આવી જાય છે, એવું થાય છે. અમે જઈ રહ્યા છીએ વડોદરા. શ્રી કયા બાપુ? પંડિત પ્રદીપ મિશ્રા. પ્રદીપ મિશ્રા, શ્રી પ્રદીપ મિશ્રા, એમની સપ્તાહ છે. તો અમે શિવ મહાકથા, અમે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. તો આગળ હું બતાવીશ બાપુ કેવી સપ્તાહ વાંચે છે. ગાઈસ આપણે રસ્તામાં છીએ, હાઈવે ઉપર હોટલમાં ફ્રેશ થવા ઊભી રાખી છે. અને આ નવો હાઈવે છે. નવા હાઈવે ઉપર વોશરૂમ ને રેસ્ટ એરિયા ચાલુ થઈ ગયો છે બધો. સો તમે અહીંયા ઊભા રહી શકો છો. તો નવો હાઈવેનું રેસ્ટરૂમ ને એરિયા બહુ જ ક્લીન છે, બટ વોશરૂમ ખરાબ હતું કેમ કે કોઈ ક્લીન વાળું નથી ત્યાં, ક્લીનર કોઈ નથી. અને હાઈવે ચાલુ થઈ ગયો છે અત્યારે, અને આપણે અહીંયા ઊભા છીએ અને રેસ્ટ કરવા. અને ફોગ જોઈ શકો છો તમે ગાઈઝ, થોડું થોડું છે, હવે ક્લિયર થવા માંડ્યું છે એટમોસ્ફિયર. અને બહુ જ ખૂબ જ સુંદર એટમોસ્ફિયર છે, ઠંડુ છે અને બહુ જ મજા આવે એવી છે. ગાઈઝ આ પાર્કિંગ છે અને આપણી ગાડી અહીંયા પાર્ક કરી દીધી છે આપણે. હવે આપણે અહીંથી એન્ટ્રી લેશું. 9 નંબરના ગેટમાં પાર્કિંગ છે અને બહુ બધા અલગ અલગ ગેટ્સ છે અહીંયા અંદર પણ તમને પાર્કિંગ મળી જશે. અત્યારે જો હજી 2 વાગે કથા ચાલુ થવાની છે અને બધા જ અહીંયા અત્યારથી આવી ગયા છે. અને મને લાગે છે કે ભીડ રહેશે બહુ અહીંયા, શ્રદ્ધા છે લોકોની, તો ભીડ રહેશે અહીંયા. અને અલગ અલગ સંપ્રદાયના લોકો અહીંયા આવશે એવું લાગે છે મને. સો બહુ જ મોટો ઉત્સવ જેવું લાગે છે અત્યારે અહીંયા. જોઈએ આગળ શું છે. આગળ આપણે અત્યારે હાલીને જઈએ છીએ જ્યાં મેઇન બેસવાનું છે ત્યાં. ગાઈસ જો અહીંયા બધું વેચાય છે, તમે લઈ શકો કંઈ પણ. રુદ્રાક્ષ બહુ છે કેમ કે મહાદેવનું પ્રિય વસ્તુ છે રુદ્રાક્ષ, એટલે આ મહાદેવની કથા છે. તો રુદ્રાક્ષ, ડમરું તમને જોવા મળશે. ડમરું છે, નાના મોટા સૌ કોઈ અહીંયા બધું કંઈ ને કંઈ વેચી રહ્યા છે. એકદમ મેળા જેવું લાગે છે. આ બાજુ છે મીનાક્ષી, પણ મમ્મીની પહેલાં ઉતરી ગયા હતા એટલે અહીંયા છે પહેલાં માંડવામાં. હવે અમે ત્યાં જઈએ છીએ અને જગ્યા રાખી હશે, જોઈએ. તો ગાઈસ તમે અહીંયા આવો અને અહીંયા બેસવાનું સ્થાન તમારે ગ્રહણ કરી લેવાનું છે. અને બેસ્યા પછી તમે કોઈ પણ સારી સુટેબલ જગ્યા હોય ત્યાં તમે બેસી શકો છો. અને આ સ્ક્રીનમાં તમને દેખાશે બધી કથા, એટલે તમે અહીંયા આવીને તમારું પહેલાં સ્થાન લઈ લેજો. 2 વાગે કથા થશે. આ બધા અહીંયા એટલા વહેલા આવેલા છે કેમ કે અહીંયા છાંયડામાં અને આ છાપરા નીચે પ્રોપર બેસવા મળે એટલે. તો અત્યારથી તમે જો ટ્રાફિક ગાઈસ, બહુ બધી ટ્રાફિક થઈ ગઈ છે. જમી લીધું છે મિત્રો. જમવામાં પૂરી, બટેકા છોલેનું શાક હતું અને વઘારેલા ભાત હતા. સારું હતું. અહીંયા અન્નનો દાણે વેસ્ટ નથી થવા દેતા, એટલે તમારે જેટલું ખાવું હોય એટલું ડીશમાં લેવાનું. બધે એવું જ હોય છે જ્યાં સપ્તાહ કથા હોય છે ત્યાં.
અને હાલ વાગ્યા છે 11. હજી 3 કલાક કાઢવાની છે સાહેબ. જોઈએ હવે શિવ બીવ હારે છે આપણી અને ચાલતા ચાલતા જઈએ છીએ પાછા આપણા સ્થાને જ્યાં આપણે રોકી રાખેલું છે. ત્યાં આપણા મમ્મીને બેઠેલા છે, મમ્મી બેઠેલા છે ત્યાં, એટલે ત્યાં જઈએ અને પછી બેસશું ત્યાં. 2 વાગ્યાની રાહ જોશું કથા ચાલુ થાય નહીં. કથા ચાલુ થાય પછી 2 થી કેટલા વાગ્યા સુધી છે મીનાક્ષી? 2 થી 5 કથા છે. 2 થી 5 સાંભળીને પછી 5 વાગે અહીંથી નીકળશું અને 8-9 વાગે સુરત. બરાબર ને પ્લાન? ચાલો તો હવે કથા ચાલુ થશે ત્યારે મળશું આપણે. બરાબર, અત્યારે જો 11 વાગ્યા છે સાહેબ અને આ ભીડ વધી ગઈ છે. મેં કીધું હતું ને અહીંયા છેલ્લે સુધી આવી જશે. છેલ્લે સુધી આવી ગયા છે બધા અને હવે જગ્યા નથી. હવે તમારે તડકામાં બેસવું પડશે. જો આ આવ્યા ત્યારે આપણે આ ખાલી હતું, અત્યારે પેક થઈ ગયું છે. જેમ્ડ પેક કહેવાય. જેમ્ડ પેક થઈ ગયું છે. અહીંથી આમ રસ્તો નથી મળતો જવાનો સાહેબ. રસ્તો ગોતવો પડે છે કે ક્યાંથી જવાનું છે. તો જેમ્ડ પેક. અહીંયા મેઇન મંત્ર તમારે મહાદેવનું બોલવાનું છે. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. આ મંત્ર બોલવાથી તમારા બધા જ દુઃખ હરી લે છે મહાદેવ અને તમને જીવનમાં સફળતા આપે છે. તો શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ આ મંત્ર યાદ રાખજો મિત્રો. અને ન યાદ રહે તો 2-3 વાર તમે વિડીયો જોઈ શકો છો અને આ મંત્ર યાદ રાખી શકો છો. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. આજે ઘણી વાર તમને સાંભળવા મળશે કથા ચાલુ થયા પછી. આ આપણો માંડવો છે, આ પંડાળ છે આપણો. આ પંડાળમાં આપણે બેઠા છીએ આગળ. ગાઈસ અહીંયા આવી રીતે બધું વેચવા આવે છે. બિસ્કિટ અને આપણે બિસ્કિટ છે, પાણી છે, આ બધું વેચવાનું છે. લઈ લેશું. આવી રીતે બિસ્કિટ આપે છે અને મમ્મી વેચવા નીકળ્યા છે બિસ્કિટ. અને બધાને અહીંયા દાન પૂન થતું રહે છે. પાણી પણ આપે લોકો અને બિસ્કિટ પણ આપે. જે તમારે ઈચ્છા હોય તમે આપી શકો છો. અહીં જેટલા બેઠા છે એ બધાને તમે આપી શકો છો. તો શિવભાઈ બોટલ વેચવા નીકળી ગયા છે પાણીની અને બધાના આશીર્વાદ લેતા જાય છે. શિવભાઈ વેચવા નીકળી ગયા છે બધાની બોટલ અને મજા આવી ગઈ અને બધાને વેચે છે. પાણી પીને બધાની પ્યાસ મિટાવે છે અને આશીર્વાદ લે છે. જો આ માણસો અહીંયા લાખોની તાદાદમાં છે. મેનેજમેન્ટ સારું કહેવાય કે હેન્ડલ કરે છે અને હેન્ડલ થાય છે પ્રોપરલી. આજે મેં તમને બતાવ્યું એક ડોમ છે, આગળ હજી એક ડોમ છે આ બાજુ. આ 3 ડોમ છે, 3 પંડાળ છે. આટલો પબ્લિક ભરાય ગયો.
કથાનો આરંભ થઈ ગયો છે કાલે શરૂઆતીના ગીતો થયા, ભજનો શરૂઆતીના ભજનો કથા બતાવી. सभी भक्तों को जो भी भक्त आते हैं कृष्ण कोटि देवता के रूप में, वे कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर विराजमान होकर, आपके हृदय में विराजमान होकर आते हैं और वे भी शिव कथा का लाभ लेते हैं और शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं. देखिए किस प्रकार से ये कलयुग के अंदर शिव युग जो चल रहा है, जिसके हम जीते जागते दर्शन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महादेव की ही कृपा है. देखिए आज से लगभग कुछ वर्षों पहले इतना निर्माण विसर्जन रथ जो कि भक्तों द्वारा संचालित करवाए गए थे, भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न नगरों में ये निर्माण विसर्जन रथ आज भी वैसे ही चलते हैं जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया था. और व्यवस्थाएं हो, ये तमाम व्यवस्थाएं हॉस्पिटल का अंतर्गत रहेगी ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो. साथ में आप सभी को ज्ञात है બહુ બધી સેવાઓ આપે છે. किस प्रकार से 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनी जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का તડકામાં બેઠેલું માણસ છે સ્ક્રીનમાં ડ્રોનથી શૂટ થઈ છે અત્યારે. આ બધા તડકામાં છત્રી લઈને બેસેલા છે, ચશ્મા પહેરીને બેસેલા છે, કોઈ હિંમત બેસેલું છે. આ છે મહિમા, આ છે શિવનો ભક્તો. शिव को पानी शिव को पाने के लिए मन की शांति मिलती है. आपके पास भी का उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया. कोई देवता उस वास्तु की मां को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ है. जैसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान नहीं किया. इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली.
ब्रह्मा के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने किया। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना की। और लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवत्व महादेव ने नहीं किया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगत जननी, कुष्मांडा, बगलम, माँ तंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा इलाज न कर। लाखों रुपए लगा दिए और मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो। तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम दिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ खोल देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है गुरुदेव। फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिव जी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ। अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर हो गई। दुनिया कर रही है कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लान डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हमें बालक से आपको मिलवाएंगे। व्यासपीठ पर आज वहीं तो किसी का काम सेवा करता था, पढ़ाई करा जिंदगी, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में
और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है कि ये चोर जोर से ताली बजाओ, बच्चे की आवाज आवाज निकालो। हाथ के ऊपर ले। मेरी चीचियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी આટલું ખાલી है અત્યારે હાલ एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने तक अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना रहे आपको। कभी कभी आप मंदिर नहीं जाओ, अशुपति ने नियम बनाया। આટલો માણસો છે ગાઈસ જો હાલ લાઈવ આ 3 પંડાલ છે અને પંડાલની બહાર પણ એટલું માણસ એકદમ પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં રહેશે। જો તમે ખાલી સીડી મુકડા જેમ દેખાય છે। ઓ ગાઈસ તો તમે પણ મારા નજીક છો આ તો પ્રદીપ મિશ્રાજી પરમ પૂજ્ય પ્રદીપ મિશ્રાજીની કથાનો લાભ અવશ્ય લો। જ્યાં પણ કથા હોય उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है। અમે जाकर તો નહીં एक बात तो ચેનલ થ્રુ લાભ લેવડાવું છું એટલું મારાથી ક્લાસ નહીં થાય એટલું संकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने देखा तो यहाँ भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी गिर बड़ोदरा से हूँ। मेरा फोन नंबर है। मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा महाकाल के मुख पर कैसी असीम कृपा हुई। मेरे विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती हूं। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था, जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो गई। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से, अगर कहीं बैठी हो डॉक्टर महोदय से जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं जानती हूं कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और उनमें बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, पर इलाज भी कर रही हूं खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दिया। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू उनको मानती है? तो मैंने कहा वो सिल्वर वाला बाबा नहीं कथा कह रहा, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई। सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग कैसे घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरु जी सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ फेरा,
और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा। और तेरी कृपा पुष्पेंद्र परिहार में नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आए हैं। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से कहीं मिलती हो तो आ सकते हैं। मेरा एक लड़का उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि मैं मां नहीं करूंगा। शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए 1 लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां हूं। और बाबा ने मुझे विश्वास, प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमाकर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव की उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता। साधना लग गया। अब मुझे शिव साधना इस स्थान पर बैठकर बाबा जी कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीता बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर कहीं बैठी हो तो आ जाइए। आपकी है एक बार ऐसा हाथ वापिस हाथ लगा दो। हाँ ठीक है, आ जाइए।
गुरुजी शादी के समय पर ये मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा, विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते ना सुन पाते। जब विवाह होते ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं थी, कुछ बात के लिए हमने हमारे ससुर जी से कहा ना कि ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी मेरे ससुर ने इलाज करवाया, जहां बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेकर इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते ना सुनते। हमारी शादी इतना टेंशन टेंशन टेंशन। ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए, व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते, बच्चे छोटे। तब कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना काल में पहली बार मेरे पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कर रहा है, और वो कथा करता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी। मंदिर जाना चालू करा, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाती पति को दे देती, जल लावी चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, और वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गए। बहुत भीड़ था। उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई, इतनी भीड़ थी, मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूँ, भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि उनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह हो गया। अब तो मेरे पति की आवाज और शक्ति तू ला कर देगा। तब तक चप्पल नहीं पहनी, कुबरेश्वर धाम पर छोड़ कर जा रही हूँ, और नहीं बाबा छोड़िए। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती। मैं नहीं जानती कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि का जैसा क्या है। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करना? अब दुकान भी संभालो। गुरुदेव बाबा ऐसी कृपा करता है। मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम दिया, और बाबा की कृपा है कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए, और ये बाबा की ही चमत्कार है, इन्हीं की कृपा है। गुरुजी अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी। बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं। ये शंकर वोगड़दानी वोगड़दानी शंकर शंकर। आपका विश्वास। सावित्री ने कहा ना, सुनील पाटिल मोबाइल नंबर भी है, सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी की रहने वाली नहीं बेटी हो। कहा मेरी छोटी बहन बीमार हुई, पता चला 24 अगस्त को उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है।
जब फोर्थ स्टेज का कैंसर बताया, सुनकर पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मेरी बहन के पति 4 साल पहले चले गए थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे समझे? हम कोई राह नजर नहीं आ रही थी, बस निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही थी। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमने अपने घर बहन को बुला लिया, उसका इलाज करवाएं। इलाज न लगे, डॉक्टरों ने थोड़ा सा समय लिया। तब हॉस्पिटल के ही किसी एक व्यक्ति ने कहा कि फीवर वाला बाबा कथा कहता है, बन सके तो रुद्राक्ष का जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र तुम्हारी बहन को देना प्रारंभ करो। और डॉक्टर को भी दिखा, इलाज चलता रहा। रुद्राक्ष लाए सीहोर से तांबे के कलश में गलाते, फिर वहां शिव जी पर चढ़ाकर जल पिलाते थे। बस यहाँ मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बहन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और भोले बाबा की ऐसी कृपा हम पर हुई कि मेरी प्यारी बहन फिर हंसने और मुस्कुराने लगी। और हम उसको लेकर सिरपुर, खरवासा, सूरत ऐसी 7 कथा हमने हमारी बहन को सुनवाई। और आज बहन का जिन डॉक्टर पे इलाज चलता था उनको दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका 4th स्टेज कैंसर नहीं है, पूरी रिपोर्ट नील है। मैं बाबा को प्रणाम करूंगा। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। कल्पना सुनील पाटिल मेरा मोबाइल नंबर ये है, सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी से रहने वाले। कहीं बैठे हो तो आ ગાઈસ કથા અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ છે ને આ હવે લોકો રિટર્ન જઈ રહ્યા છે। આ જો તમને ભીડ તમને બતાવવાનો હતો એ વીઆઈપી સેક્શન ને જનરલ સેક્શન એક થઈ ગઈ છે। હવે બધા બહાર જાય છે। હવે બહાર કેટલી ટ્રાફિક છે એ નથી ખબર, એટલે આપણે નિરાતે જઈએ છીએ। નિરાતે જશું અને નીકળી જશું અહીંથી। અને ભીડ બહુ છે ગાઈસ, એકવાર તમે પણ અવશ્ય લાભ લેજો આ કથાનો। ટ્રાફિક છે અને હવે આપણે ગાડી લેવા પર નીકળી છે। કચરા બચરા કરી નાખેલું છે, સાફ સફાઈ થઈ જશે એટલે કંઈ ઇસ્યુ નથી। આ ટ્રાફિક છે જો